sa atoa. When He gives us an instruction, Inighatag niya sa atoa og mga sugo, He's not obligated to tell us why. no, dili obligado ang nagsugo nga no, nga mosulti sa o pasabot sa atoa nga no. He just wants to know one thing: will you obey? Usa ra gyud ang pangutana nga gusto nga matubag sa Ginoo inighatag niya ang sugo. Musunod pa ninako Without question. bisag walay pagpangutana. Nga walay pag resist ba pag dumili. Will you obey even though you don't understand? Musunod pagyapon ka bisan og di ka kasabot. Or bisag wala ka kasabot. Ngano? Will you obey just because you trust Him and you're like, okay, yes, Lord, you are my Lord? Musunod pagyapon ka, musunod pagyud ka sa Ginoo tungod kay kanang may pagsalig ka sa Ginoo. Nga makaingon ka nga, okay Lord, wala ko kasabot, ngano ni, ngano gipagi nimo nako, gisugo nimo ni sa ako Pero yes Lord, nagsalig man ko nimo, motuo ko, munang muoo ko. Because many people make Jesus their Savior, but they never take the next step to make Him their Lord. Kay daghan kayong mga Kristohano nigsuon, nga gidawat nila si Jesus sa ilang kinabuhi, nga ilang manluluwas gikan sa impyerno, gikan sa sala, apan wala sila mipadayon sa sunod nga ang mao ang paghimo kang Jesus nga ilang agalon. So it's not about you listening to me. It's about you. Are you willing to obey God? Nabot pa sa butig so, dili ni siya may tungod kung naminaw ba ka kang daddy. Ang pangutana, naminaw ba ka sa Ginoo? Is God your number one priority? If so, Ang Ginoo ba ang imong pinakauna nga prioridad igsoon? Siya ba'y nagmunag yun sa imong listahan? only you can answer that. That's between you and God. Ikaw ra gyud makatubag ana. Kamong duha sa Ginoo. It's about our heart.